संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 2 अयोगचरित कथनम. श्री गणेशाय नमः. मुद्गल उवाच. अधुना शृणु दक्षत्वं निवृत्तिरूपधारिणः चरितं गणनाथस्य ब्रह्मभूतपदप्रदं. स्वानन्दः सकलाधारो नानाब्रह्मसु संस्थितः जगत्सु योगभावेन संयोगेन तदात्मकः. स नानामायया युक्तो नानाभावपरायणः भावाभावदिहीनत्वाच्छोभते नित्यमञ्जसा. अनन्तकल्पकाले तु गते संतोषमादधे निवृत्तिमिच्छति प्राज्ञो मायाहीनत्वकारणात्. जगद्भिर्ब्रह्मभिः सार्धं गणेशमभजत्ततः संयोगभावनाशार्थं सर्वतो भक्तिसंयुतः एकाक्षरविधानेन पूजायामास तं विभुं. मंत्र जजाप सर्वेशो ध्यात्वा हृदिगजाननं. दक्ष उवाच. स्वयं वेद्यात्मकः प्रोक्तो मंत्र एकाक्षरो महान्. अयोगगणनाथस्य प्रीतिदः स कथं वद. मुद्गल उवाच. स्वयं वेद्यात्मकः प्राज्ञै सर्वशास्त्रेषु सम्मतः नामैकदेशमात्रत्वात् स एव योगवाचकः. न तत्र शब्दशब्दार्थौ तयोर्योगादिकं कदा. गते वर्षशते तत्र प्रसन्नो गणनायकः आययौ तं वरान् दातुं निजभक्तसुखप्रदः. दृष्ट्वा गजाननं दक्ष प्रहृष्टः सर्वसंयुतः स्वानन्दः प्रणनामाथ पुपूजे भक्तिसंयुतः. दक्ष उवाच. सगुणो देह एतस्य निर्गुणं मस्तकं परं. तयोरभेदभावेयं गजाननो निजात्मकः. अयोगे सगुणं नैव निर्गुणं नैव वर्तते. तयोः संयोगरूपं यन्नैव योगीन्द्रसत्तम. कथं गजाननश्चायमयोगे वाचको भवत्. छिन्धि मे संशयं पूर्णं वचसा योगभाविना. मुद्गल उवाच. सिद्धिर्देहमयी माया बभूवे तस्य भोविधे. नानाभ्रमं परित्यज्य लीना जाता शरीरके. नानाज्ञानप्रभावं तु त्यक्त्वा बुद्धिशिरोऽभवत्. भ्रान्तिधारकभावं सा तल्लीना सम्भुवः. तयोर्योगे स्वसंवेद्यं ब्रह्मसंयोगधारकं. गजाननाकृतिस्थं तद्बभूवे लीनभावतः. सिद्धिबुद्धिविहीनोऽयमयोगे वाचको भवत्. गणेशो गजवक्त्रादिचिह्नयुक्तो न संशयः. शब्दशब्दार्थसंयोगैरिस्त्रिभिर्हीनो गजाननः. अयोगे शोभते दक्ष मायाभ्यां वर्जितः सदा. अथो शृणु चरित्रं त्वं प्रकृतं शान्तिदायकं. स्वसंवेदया प्रतुष्टाव गणेशं हर्षसंयुतः. स सर्वस्वानन्द उवाच. अजं पुराणं परमव्ययं तं निवृत्तिमात्रं यसमधादि संस्थं. अयोगरूपं गणनाथमाद्यं नमामि निर्मायिकामप्रमेयं. न जारजं स्वेदजमण्डजं न चोद्भिज्जं स्थावरजङ्गमं न. अनादिमध्यान्तममोघरूपं नमामि निर्मायिकमप्रमेयं. न भूस्वरूपं न जलं प्रकाशं न वायुरूपं न खमेव डुण्डिं. न राजसं
मोयुतं न नमामि निर्मायकम प्रमेयं न जागृतं स्वप्नगतं न देवं सौक्षुप्तकं नैव तुरीयसंस्थं न बिन्दुमात्रं न च सोऽहमेव नमामि निर्मायकमम नमामि निर्मायकम नमामि नमामि निर्मायकम प्रमेयं न बोधगं नैव विबोधरूपं न मोहयुक्तं न च मोहहीनं न निर्गुणं नो सगुणं तथा तं नमामि निर्मायकम प्रमेयं न कर्मरूपं न च ज्ञानरूपं समं न चाधीनतमं सदा न स्वात्मगं न स्वात्मगं सर्वविकारहीनं नमामि निर्मायकम प्रमेयं असत्स्वरूपं न च सत्स्वरूपं समानरूपं न च तेतिगं न च नेतिगं तं निजात्मरूपं विविधेषु नैव नमामि निर्मायकम प्रमेयं अनन्तरूपं न तथैकरूपं समं न तुर्यं न च पंचमं तं सदा गणेशाकृतिरूपधारं नमामि निर्मायकम प्रमेयं न चागतं नैव गतं गणेशमयोगरूपं प्रवदन्ति वेदाः सदा निवृत्तिमय मास मन्तान्नमामि सदा निवृत्तिमयमासमं तान्नमामि निर्मायकम प्रमेयं वचोभिरारात् कथितुं कदाचित् योगभावान् मनसो न शक्यं कदा तमप्राप्य वदामि देवं नमामि निर्मायकम प्रमेयं न च सिद्धियुक्तं न च बुद्धियुक्तं नमायकं ब्रह्ममयं परेशम् अनन्तपारं गजवक्त्रधारं नमामि निर्मायकम प्रमेयं त्रिनेत्रधारं गजवक्त्रयुक्तं चतुर्भुजं चैकरन्दं महान्तं महोदरं मनोदरं वाहनहीनगं तं नमामि निर्मायकम प्रमेयं न योगनिष्ठं न विहारयुक्तं निजात्म नाप्नि नगरे न संस्थं निजे समुद्रे न विहारकारं नमामि निर्मायकम प्रमेयं न भक्तभक्तिप्रियमेव देवं तथापि योगेन निवृत्तिदं तम् अपारमायामयपाशहारं नमामि निर्मायकम प्रमेयम् अहं विकारेण विमोहितोऽस्तो भ्रमन् गणेशाधिपते महात्मं जगत्सु नानाविधब्रह्मसु प्रभो नमामि निर्मायकम प्रमेयं समाधिरूपोऽहं चिन्त्यभावः सर्वात्मकः सर्वविवर्जितोऽहं भ्रमामि मां रक्ष निवृत्तिदातर्नमामि निर्मायकम प्रमेयं सुसिद्धिबुद्धिप्रदमोहयुक्तो विभज्य नानाविधमात्मरूपं चतुःपदोऽर्थेषु चरामि भ्रान्त्या नमामि निर्मायकम प्रमेयं सुखेलयुक्तोऽहमथो सुखेनेतेरण योगेन तदात्मना वै न शान्तिजं सौख्यमणु यविदं नमामि निर्मायकम प्रमेयम् अनन्तभावेन विमोहितं मां रक्षस्व ते पादप्रियं गणेश निवृत्तिकां देहि परार्थभूतां नमामि निर्मायकम प्रमेयं नमो गणेशाय निवृत्तिधारिणे नमः परेशाय सुखाब्धिवासिने नमश्च हेरम्ब महोदराय ते नमो ब्रह्मपते सुशान्तये अयोगरूपं गणनायकं तं प्रवेशहीनात् कथमेव वृण्डे दयापरं स्तौम्यधुना च तारय
नमो नमो विघ्नपते नमस्ते। मुद्गलुवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं स्वानन्दः प्रणनाम तं भक्त्या हर्षेण संयुक्तस्तमुवाच गजाननः। श्रीगणेश उवाच वरं वृणो महाभाग सर्वं दास्यामि चेपित्सतं मायामायिकभेदैस्त्वं दुःखितोऽसि न संशयः। त्वया कृतमिदं स्तोत्रं सर्वशान्तिप्रदं भवेत्। न मायासम्भवं दुःखं प्रलभेत् पाठतो नरः। यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः। असाध्यं साधयेन्मर्त्यः श्रवणेन निजप्रदम्। एवं श्रुत्वा गणेशस्य वचनं स्वस्वरूपकं तज्जगात्तं प्रणम्यादौ कृत्वा करपुटं विधे। सर्वस्वानन्द उवाच यदि तुष्टोऽसि विघ्नेश तदा देहि निवृत्तिजं सुखं नान्यं वरं भ्रान्तिं मायामेतां निवारय। तथेति तमुवाचै गणेशोऽन्तर्दधे ततः। गणेशोऽन्तर्दधे ततः स्वानन्दखिन्नभावेन स्वस्थाने संस्थितोऽभवत्। स्मारया योगनाथं तं तच्छित्रं बभूवः। विश्वानि ब्रह्ममुख्यानि स्वानन्दे लयमाययुः। ततः स्वयं निजानन्दो नष्टस्तत्र बभूवः। मायाहीन प्रभावेणायोग्यस्य शिशुदे मुदा संयोगमायया हीनो न ददर्श स किंचन। स्वात्मानं वा परं मुख्यम् अयोगं गणनायकम्। सर्वबन्ध विनिर्मुक्तं बभूव स्वस्वरूपकम्। एतत् सर्वं समाख्यातमययोगस्य चरित्रम्। अयोगे दक्ष नैवास्ति त्वमहं ब्रह्म शाश्वतं। न गणेशः स्वसंवेद्यं तेन निवृत्तिमाप्नुयात्। यः पठेत् शृणुयाद्धा योगस्य चरित्रकं स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते निवृत्तिमाप्नुयात्। ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते अयोगचरितकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।